toutes les personnes. I just want to introduce the topic now. Revelation chapter 2, Apocalypse chapitre 2, and we're going to read from verse 8. et à partir du verset 8. It says, "Unto the angel of the church in Smyrna write, these things say the first and the last, which was dead and is alive." Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. I know your works, your problems, all your difficulties. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Fear none of those things which you shall suffer. Verse 10. 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. The devil will cast some of you into prison, Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, so that you are tried. afin que vous soyez mis à l'épreuve. You're going to have tribulation for 10 days. Et vous aurez 10 jours de détresse. Be thou faithful unto death. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Amen. And I will give thee a crown of life. Je te donnerai la couronne de la vie. He that has an ear, Que ceux qui ont des oreilles let him hear écoutent what the Spirit saith to the churches. ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Wow. So the Bible is telling us to be faithful. Donc la Bible nous demande d'être fidèles. Faithful means to be the same. Fidèle, ça veut dire être le même. It means not changing. Ça veut dire ne pas changer. So many people change along the way. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui changent tout au long. It's always a blessing to have a faithful person C'est toujours une bénédiction d'avoir une personne fidèle who hasn't changed. qui n'a pas changé. Because there are going to be so many things in our lives that are going to make us want to change. Parce qu'il y aura beaucoup de choses dans notre vie qui nous pousseront à changer. Life is made up of different seasons. La vie est faite de beaucoup de saisons. I cannot believe Je ne peux pas croire that it was 20 years ago I came into Geneva que c'était il y a 20 ans que je suis venu à Genève. to come and start a Il y a church. 20 ans que je suis venu commencer l'église à Genève. I was 28 years old. J'avais 28 ans. Yeah. 28, 29. 28, 29 years old 29 ans. when I came here Quand je suis arrivé ici to come and start a church pour here. commencer l'église. Yeah. Is it not fantastic? N'est-ce pas fantastique? And there are many things that happen over time Il y a beaucoup de choses qui se sont passées tout au long, that make us change sometimes so much qui a fait que nous puissions changer tellement. that is why there would even be an exhortation C'est pour cela qu'il y a eu besoin d'une exhortation from God de Dieu. saying, be faithful unto death. Disons, sois fidèle jusqu'à la In other mort. words, to be the same until you die. Votre terme, sois le même jusqu'à ta mort. Because the death is not be faithful in trouble, but he is giving you the time at which your faithfulness ends. The time of the end of your faithfulness. Parce que ta fidélité ne se limite pas au trouble, mais il te demande de rester fidèle jusqu'à ce que tout s'arrête. That the time when your faithfulness must continue up till is not up till any time in your life, but up till your death, up till you go into a coffin. Parce que ta fidélité ne se limite pas jusqu'à un certain moment, mais elle va jusqu'à ce que tu te retrouves dans un cercueil. Yeah. It's an amazing commandment C'est un commandement merveilleux. to be faithful until you are a dead body. De rester fidèle jusqu'à ce que tu deviennes un corps mort. Yeah. You are to not change your attitude until you are in a coffin at your funeral. De ne pas changer ton attitude jusqu'à ce que tu sois dans un cercueil dans tes funérailles à toi. But so many people change their attitudes at different stages of their lives Mais il y a beaucoup de gens qui changent leur attitude à différents niveaux de leur vie. for so many different reasons. Pour beaucoup de raisons différentes. But God
is telling us how, also what we must do, which is to be faithful right until we are dead. If you are not dead, don't even attempt to change. Et donc Dieu nous demande de rester fidèle jusqu'à la mort. Et si tu n'es pas mort, n'essaye même pas de changer. If you are not dead yet, Si tu n'es pas encore mort, I don't expect to see any sign of change. je n'attends pas de toi de voir un signe de changement. But some of us, we just have to have one baby. Mais certains d'entre nous, il suffit seulement qu'on ait un bébé, Just a one child. juste un enfant, And your attitude will change. et votre attitude change. Yeah. Some have to just have a little bit of prosperity. Certains d'entre nous, on a besoin juste d'un peu de prospérité. And there will be such a change. Il y aura un tel changement. When you meet somebody Quand vous rencontrez quelqu'un who is unable to be changed whilst he's alive, qui est, you have met a great person. qui est incapable de changer quand il est vivant, vous rencontrez quelqu'un de grand. Amen. Amen. If you meet somebody who is not, the devil is not able to change him whilst he is alive, you have met a great person. Si vous voyez quelqu'un que l'ennemi n'arrive pas à changer tant qu'il est vivant, vous avez devant vous une grande personne. Yeah. There's a great person you've met. C'est une grande personne que vous voyez. And the Bible says, a faithful man who can find. Et la Bible déclare un homme fidèle, qui peut le trouver? In other words, it's not easy to get such a person. En d'autres termes, ça veut dire que ce n'est pas facile d'avoir une personne comme ça. All you have to do is to just look through the church, Tout ce qu'on doit faire, c'est de chercher dans l'église, through the different years that have gone by, à travers toutes les années qui sont passées, and you'll see that it's not easy to get somebody who doesn't change his et de mind. remarquer que ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui n'a jamais changé. Are you listening to me? Est-ce que vous me suivez? So this message Et donc ce message is going to be spanning over the next 2 or 3 days. va s'étendre durant les Not, it's 2, just 3 one prochains sentence, jours. but it has a lot of meanings. Et on va vraiment tourner et être centré autour de cela. Amen. And I want you to listen carefully, Et donc j'aimerais que vous suiviez attentivement. because the devil is not tired of chasing you with changes. Parce que l'ennemi n'est pas fatigué de vous poursuivre avec des changements. But after this, anybody who comes for this camp, Et que toutes les personnes qui viennent à ce camp, and anybody who listens to this camp, et pour tout le monde qui écoute ce camp, will be very difficult to change. deviendront des personnes difficiles à changer. Now, if you are going to be a successful fighter, Si vous voulez être un combattant qui réussit, one of the things you must do is to identify what the devil wants you to do. une des choses que vous devez faire, c'est d'identifier ce que le diable veut faire. You know, you have to say and know what the devil wants for you. Vous devez voir et comprendre ce que l'ennemi vous veut. Yeah. Because if there was ever an intelligent enemy, Parce que si il y a un ennemi qui est intelligent, it is the devil. il n'y a que, que le diable qui l'est. He's very intelligent. Parce que lui, il est très intelligent. Yeah. I think he's more intelligent than many Christians. Et je pense qu'il est plus intelligent que beaucoup de chrétiens. Yeah. In fact, in your natural mind, Et dans votre pensée naturelle, I don't think you are as intelligent as the devil. je ne pense pas que vous soyez aussi intelligent que le diable. It is only when you follow the Holy Spirit that you become superior to the devil. C'est uniquement quand vous commencez à suivre le Saint-Esprit que vous devenez supérieur au diable. Yeah.
since I started having healing Jesus campaigns, Depuis que j'ai commencé à avoir des campagnes de guérison, I have understood things that I just obeyed without understanding. j'ai commencé à What I was comprendre doing. des choses que j'ai fait juste par obéissance sans les comprendre à la base. Yeah. I can tell you, Je peux vous raconter. most of the mysteries La plus- of Christianity have been answered to me, not most, but many, on the crusade field. que beaucoup de mystères dans la vie chrétienne, dans la parole de Dieu, m'ont été révélés dans le champ de la croisade, de la campagne. By God, by me doing things which I don't understand what I'm doing, Simplement en faisant des choses que je ne comprenais pas à la but base. because He told me to do them. Et simplement parce qu'il m'a demandé de le faire. Yeah. You see, like faith, Vous savez, comme la foi, you have to have faith il faut que vous ayez la foi to follow God. pour suivre Dieu. Today is Monday. Aujourd'hui, c'est lundi. Tomorrow is Tuesday. Demain, c'est mardi. The next day is Wednesday. Le lendemain, c'est mercredi. We all have work to do. On a tous du travail à faire. And you are sitting here Et vous êtes ici assis, as if you don't have sense. comme si vous n'avez aucun sens. As if you don't have work to do. C'est comme si vous n'avez pas de travail dans votre As vie. if you don't pay rent. C'est comme si vous ne payez pas de loyer. Yeah. It takes faith Il faut de la foi hein, to do that. pour faire cela. But with time, Mais avec le temps, you will discover vous découvrirez that God is wiser than you. que Dieu est plus sage que vous. Hallelujah. So for me, Donc pour moi, one of the most difficult things that the Lord has ever asked me to do une des choses les plus difficiles que Dieu m'a jamais demandé de faire, which was miracle healing, c'est les miracles de guérison, has become one of the most amazing things in my whole life, but it have not make a lot of sense. est devenue une des choses les plus étonnantes dans ma vie qui à la base ne me donnait pas beaucoup de sens. Hallelujah. In the same way, De la même façon, many things, if the Lord doesn't tell you, the devil will always outwit you. si Dieu ne vous parle pas, l'ennemi va toujours vous dévancer. The devil is like a bank manager. Le diable, il est comme un manager de banque. And you Et vous are like the client or the customer vous êtes comme un client who is coming for a mortgage. qui venait pour une hypothèque. Now, the bank started giving mortgages maybe 100 years ago, or I don't know how many years ago the bank started giving, or maybe 60 years, 70, 100 years. They've been giving. Les banques ont commencé à accorder des hypothèques depuis peut-être 60 ans, 80 ans, voire 100 ans. Ils les accordent. And through the years, they have had so many problems. The bank has had so many problems with different customers. Et donc, la banque a expérimenté beaucoup de problèmes avec des clients. Some people don't pay. Il y a des gens qui ne payent pas. Some people take the bank to court. Il y a des personnes qui conduisent les banques jusque dans les cours de justice. Some people, after taking the mortgage, the bank loses money. Et des personnes qui prennent des hypothèques dans les banques, ils perdent leur argent. So based on all this, Et donc, basé par rapport à tout cela, each bad experience they had, toutes les mauvaises expériences qu'ils ont eues they changed the contract a little font qu'ils ont changé un peu le contrat to accommodate a bad person they experienced. pour aussi faire en sorte que les mauvaises expériences puissent quand même être recadrées. So they have adjusted the contract with small print. Donc, ils ont ajusté le contrat en écrivant avec une police très minuscule. Hein. There were contracts they gave to some people, Il y a des contrats qu'ils accordent à des gens. and they died just 1 year after. Et ces personnes sont mortes une année après. Some died after almost paying everything. Et d'autres sont morts en payant presque la totalité. Some never even paid. D'autres n'ont jamais tout remboursé. Everything has happened before. Et toutes sortes de choses se sont passées. So they have made each clause you see in agreement is because of somebody they've seen before. Et donc, chaque clause dans le contrat existe à cause de quelqu'un qui a fait quelque chose. So when you come
Et donc, quand toi tu viens to get your mortgage, pour venir prendre ton hypothèque, they are so well prepared for you. ils sont déjà bien préparés pour toi. And they have done everything in such a way that they can never lose. Et ils ont tout fait de telle sorte qu'ils ne puissent jamais rien perdre. And the only person who can ever lose is you. Et la seule personne qui va perdre dans cela, ça sera toi. They have done contract where they would give, maybe the mortgage would be 25% Ils ont fait des contrats où peut-être le remboursement sera de 25% more, ou plus. and they lost. Et ils ont perdu quand même. Then they made you pay twice as much. Et ils vous font payer 2 fois plus. They made people pay twice as much Ils demandent des fois des gens de rembourser Of 2 the fois money plus that they borrowed. que l'argent qu'ils ont And the emprunté. bank still lost. Mais la banque continue toujours à perdre de l'argent. Yes, the bank has lost before. La banque a déjà perdu avant. You work at the bank before, right? What I'm saying, is it true? Is it true you work at the bank? Huh? Stand up, is it true? Bishop, it's true. Are you surprised that I know? I'm Est-ce vrai? surprised. Es-tu Why, surpris que why are je you connaisse? surprised? Tell me, what are you surprised about? Pourquoi es-tu I didn't surpris? know it was something that a lot of people know like that. Et je pensais pas que c'était des choses que beaucoup de personnes savaient. It's a hidden secret. It's a hidden secret. the C'est hidden un secret. secret caché. What is the secret that is hidden? Quel est ce secret qui est caché? It's like you said, Bishop, the bank never loses. Everything is structured so that Et c'est comme tu as dit, only donc the tout est customer or the structuré client pour que can la lose. banque ne puisse jamais rien Let perdre. him finish. Let him finish. Yeah? So everything is structured in a way so that only the customer or the client can lose, and the bank, no matter what, is protected. Donc tout est organisé de telle sorte que la banque ne perde jamais et que le client, lui, s'il y a un problème, c'est lui qui paiera et qui perdra. So has it happened that in the past the bank lost? Donc c'est Oh, déjà they've arrivé lost- que dans le passé, They've lost big time in the past. ils ont déjà perdu beaucoup auparavant. And like you said, after each time, they've learned more. And so now they'll develop and say that, okay, so perhaps this person won't pay us back, so we need to charge them extra, or come up with new ways of making sure that they're completely, as they say, hedged in every circumstance. Et donc, ils font en sorte que, avec toutes les expériences qu'ils ont eues, des pertes d'argent, des personnes qui ne remboursent pas, qu'ils puissent restructurer leur contrat de telle sorte qu'à l'avenir, ils ne puissent pas expérimenter les mêmes choses. Amen. These or both of them work in the bank. Donc, les deux travaillent en banque. They are surprised that somebody knows. Et ils sont surpris que quelqu'un connaisse cela. Thank you. Merci. So they have given and you pay twice as much and they still lose. Donc, ils vous donnent l'argent, mais ils vous demandent de rembourser 2 fois plus, mais la banque continue à perdre. That is why now they will at least you pay 3 times the price of the Et donc, house. aujourd'hui, ils vous demandent de rembourser parfois 3 fois le montant que vous avez emprunté. Yeah. Minimum Au minimum. 3 times 3 fois of the real cost. du coût réel. It's like a restaurant. C'est comme un restaurant. One day I was staying on a house on upstairs and downstairs was a restaurant. Un jour, j'étais quelque part, dans une maison, c'était en étage, et juste au rez-de-chaussée, c'était un restaurant. And that is where I learned how they give the price to every food you buy. Et c'est là que j'ai appris comment ils donnaient le prix à chaque repas qu'ils servaient. Every food you buy is times 3 Tous les for repas, them to make profit. tous les repas qui vous servent est multiplié par 2 pour qu'ils puissent, eux, avoir du profit. Because they know the waiter will steal some when he's going home. Parce qu'ils savent où ils vont aller. They know people will eat the food. Et ils savent qu'il y a des gens qui vont manger. The workers will have breakfast, lunch, supper there before they go home. Et ils savent qu'il y aura forcément des gens qui travaillent, qui vont venir là, avoir leur petit déjeuner, déjeuner, et puis dîner le soir. Hey. So when the devil sees you, Et donc maintenant, quand le diable vous voit, he is so experienced with so many other people. il a tellement d'expérience avec tous les autres personnes jusqu'à maintenant. Yeah. So many people have come to Switzerland before. Beaucoup de personnes sont venues en Suisse avant. Before you came, Avant que vous venez. there have been so many black people that have been to Europe before you came here. Il y a beaucoup de Noirs qui sont venus en Europe avant vous.
there are so many different nationalities that have come to Switzerland before you came. Il y a beaucoup de nationalités différentes qui sont venues en Suisse avant que vous veniez. And he knows what he did to them. Et donc, il sait ce qu'il leur a fait. And what didn't work. Et il sait ce qui n'a pas fonctionné. And what worked. Et ce qui a fonctionné. And as you've come, Et comme toi tu es venu, he just looked at you and said, il okay, te regarde, il dit, regarde-toi. let's take him on. Je veux l'entraîner avec moi. I know what to do for this one. Et je sais quoi faire avec lui de manière précise. So many people have been pastors before I became a pastor. Beaucoup de personnes sont devenues pasteurs avant que je sois pasteur. Every time a new person comes, À chaque fois qu'une nouvelle personne vient, he has a plan for the person. lui, il a un plan pour cette personne-là. I know. Je le sais. Recently, I was watching some videos. Récemment, je regardais des vidéos. As I look at all the people whom I admire in the ministry, Et quand je regardais toutes les personnes que j'ai admirées dans le ministère, the Lord showed me, look at what has happened to each and every single one of them. Dieu m'a montré, regarde ce qui s'est passé pour chacun d'entre eux. Look at what happened to this pastor. Regarde ce qui s'est passé à tel pasteur. Look at what has happened to this one. Regarde ce qui est arrivé à Look tel at autre what has pasteur. happened to this one. Et regarde ce qui est passé à Look at l'autre what has pasteur. happened to this one. Et à l'autre aussi. Look at what has happened to this one. Et à l'autre aussi. And the Lord said, that is what he wants to do to you. Exactly the same thing. Et Same, Dieu m'a dit, same. c'est exactement ce qu'il veut faire aussi avec toi, la même chose. So, Et donc, the best wisdom la meilleure sagesse, is to take up a particular posture against a particular thing. You have to identify a particular thing the devil wants to do to you particularly. c'est de choisir et de pointer la portion particulière que l'ennemi essaye de faire contre nous. And say that particular thing of all the things you would do in the world, that is the particular thing that you will never do. Et de se dire que cette chose-là particulière qui va me pousser à faire ce que je ne dois pas faire, je ne le ferai jamais. Yeah. You have to specifically take the thing. Just this particular, let's say I even do every bad thing, but this particular thing is, no matter what, this particular thing, I will not do this thing. Et cette chose-là spécifique, peu importe si je fais d'autres choses négatives, celle-là, je ne ferai jamais. Yeah. And unless you do that, Et à moins de le faire, the circumstances which made the 300 people before you et la go into exactly the same bad place is there already, and he knows he's going to play like this. You play like this. The Bible says Balak was taught to cast a stone, a stumbling block in front of the children of Israel. So as they are running, then they throw a stone. Then you go down. It happened. Oh, the people who fell, they were better than you. They were running. But have you seen that scripture? You did run well. Et donc la Bible nous montre clairement que ce que Balak était capable de faire, c'était de pouvoir mettre une pierre d'achoppement pour que les gens, quand ils courent, ils mettent une pierre et qu'ils puissent tomber pour qu'ils n'y arrivent pas. Et lui, Satan veut faire la même chose, que quand tu passes, tu puisses tomber aussi. To cast. Jeter. Like this. Jeter comme So you're cela. running. Et tu cours. Then the devil is sitting at the same corner. Et le diable se tient au même coin. Et il se cache. And they get a message. One is coming, new Et one quand is il coming. reçoit le message, il dit, il y en a un qui est nouveau qui débarque. Then Je he prends la throws it. pierre et il jette. He throws it in front. Et il jette la pierre. Like that. When is it coming? Quand il voit la personne, It il made balance. the other pastor before you came and met it. Et le pasteur avant toi est venu la He went rencontrer. down. Il est tombé. Another one came. L'autre est venu. Il a regardé un peu. 10, 9, 8, 9, 8, 7, 7, 6, 6, go! 5. Tiens. He was able to do it 74. He did it. Il a fait en 74. Yeah. Yeah. Then another one is coming. Et l'autre débarque aussi. But the one who is coming, his vision was stronger than yours. Et celui qui vient, sa vision est plus forte que la tienne. Stronger. Plus fort.
Il regarde. It's coming. Il vient. Et balance. Three are coming. 3 arrivent. Three. 3. Il regarde. 7, 7. 6, 6. What? Tiens. 2, 3. 3. Yeah. And everybody goes down. Et tous les 3 tombent. In exactly the same way. Et de la même façon. Same. Même façon. Yeah. Same. La même façon. Everybody. That is why my book on loyalty C'est pour cela que mon livre sur la loyauté is so popular. est tellement populaire. Because Parce que it's the same stone c'est la même pierre from the same devil du même diable at the same position. dans la même posture Every pastor, pour chaque pasteur, every church. chaque église. Same. La même chose. Same. La même chose. Whether it's Brazilian, Que ça soit un Brésilien, Venezuelan, qu'un Vénézuélien, Zimbabwean, Zimbabwéen, South African, un Sud-Africain, everywhere. tout le Same. monde. Même chose. Same. Même chose. Oh yeah. Leave it. Don't worry. Don't be worried. That is why when I preach, they feel I know something about their church. Et c'est pour ça que quand je prêche, parfois les gens croient que je connais quelque chose de leur église. When I preach in Pastor Fred's church, Quand j'ai prêché dans l'église de Pasteur Fred, come and tell us what happened. de nous Remember, raconter ce qui s'est passé. I was preaching. You come with your interpretation. What you say in Russian as well. That's all. Okay. When Bishop came to our church the first time, that was about 3-4 years ago. Yeah. Quand on est venu la première fois, c'était à Say it in 4 ans. Russian. Say it in Russian. Когда епископ приехал к нам, первый раз, когда он приезжал к нам, проповедовал, Yeah. and then he preached on loyalty and disloyalty. Il a prêché sur la loyauté et la Он déloyauté. проповедовал о верности и неверности. И when he was preaching, he went through the stages of loyalty, of disloyalty. Et quand il a prêché, il est allé dans les niveaux de loyauté et de And then déloyauté. he was giving even some examples. He mentioned a particular example that we all remember. He Il said a that donné des exemples. In Russian first. он учили проходить через стадии верности и неверности. И он приносил примеры. Но мы помним один пример, конкретный пример, который он приводил. He said that the person who will be playing the guitar on the platform, C'est-à-dire la personne qui va jouer la guitare sur la he will plateforme, become unfaithful and take some people from the church and leave. il va devenir infidèle et va prendre les gens de l'église et Russian. va partir. И он приводит пример, что человек, который сегодня играет на гитаре, более бунтовать и взять людей. Помните, да? Yeah, they remember it. Il se souvient déjà de l'histoire. Now, even before the example, all the stages were, it's something that we just went through because we've had some people leave the church. And the person who led that particular orangulization Rudy. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont rebellées, qui ont fait beaucoup de problèmes. Mais cette personne-là qui a conduit à l'orangularisation, qui a conduit à la rébellion, мы только что пережили неверности и бунт у нас был такой человек, который вел это орангулизация, я сказал. Orangu is now a Russian word. maintenant le mot orangu se trouve aussi en russe. It was one who was playing the guitar. C'était celui qui jouait aussi à la guitare. So later they were saying that I've told Bishop, I've told him all that happened. That's why he's preaching about them.
I said, we didn't even have time because he came right from the airport and came to church and preached. So we didn't even have time. Et donc après, il était en colère, il a dit, ah, l'évêque a prêché sur ça parce que toi, tu es allé lui raconter ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, non, il est arrivé, il a pris son avion, il est arrivé juste pour prêcher et j'ai même pas eu le temps de raconter cette histoire de rébellion. Cheleve katori jela bunti tabuto katori igana gitare. Yom privadi premier ludi katori cheleve katori igana gitara moja jela buntu iti. Yani potom gaveri shata yara skazal episcopa betam. Agani ya muda new speli potom sta. On toka se reportal priere sabrani priere. Thank you. Wow. Merci. You know, I think you should just come. Pastor Fred, I think you should just come and interpret. Just take a mic and then, yeah, so we just get on with it. Amen. Hallelujah. Are you still around? Est-ce que vous me suivez toujours? So now everybody should know what is it that the devil does to people. Et donc maintenant, tout le monde devrait savoir ce que Satan fait envers les gens. И теперь все должны знать, что дьявол делает с людьми. Amen. Аминь. And you have to look at what the devil does to somebody just like you. Et de vous savoir ce que Satan fait à des gens comme toi. И надо понять, что дьявол делает с таким человеком, как ты. Because when you are not in the situation, you can see, when you are outside, you can see clearly that this guy is lost. Parce que quand toi tu es en dehors de la situation, tu peux facilement voir que cette personne-là est perdue. Потому что когда ты еще не попал в эту ситуацию, ты можешь четко понять, что этот человек действительно пропал. So when nothing has happened to you, Et donc quand rien n'était jamais arrivé, when nothing has happened to you yet, Когда с тобой еще ничего не случилось, that's when you have to make your mind именно тогда надо принимать решение. c'est là qu'il faut que tu puisses te fixer dans tes idées. that maybe I can fall in another way, Что может быть такое, что ты тоже упадет Que peut-être tu peux другим tomber путем. d'un autre côté. but this particular way Но is вот what I will never do. именно вот этим путем я Mais не ce упаду, chemin-là- я это не сделаю. Mais ce That's- chemin-là particulier, je ne tomberai That jamais. is what you have to make your mind up. Вот тогда надо принимать Now, решение. if you are an assistant to a pastor, Et donc si tu es un assistant d'un pasteur, Если ты помощник пастора, commonly assistants and people who are not the leader, main leader, many become disloyal. des personnes qui ne sont pas des assistants, souvent deviennent des personnes déloyales. как правило, помощники становятся неверными. So that is the one particular thing that you have to say, okay, I can fall as I will become a prostitute, but this particular thing that I have seen, I won't do this particular thing. I've seen it already. Que je peux chuter et puis je peux tomber, même en devenant une prostituée, mais ce que j'ai vu que d'autres ont fait qui était mal, jamais je ne le ferai. То есть, если ты помощник, ты видишь, как люди падали до тебя как помощники, и ты должен принять решение, что я вижу, как это было. Может быть, такой же даже блуд, может быть, но вот именно это я не сделаю. Yeah. This is what you have to decide. C'est ce qu'on doit décider de faire. Такое решение надо принимать. When I look at people who are ministering the gospel at the level that I am experiencing, I can see clearly this is what has happened to this person. This is what has happened to this person. This is what has happened to this person. And there is a reason why it happens. Et quand j'observe des personnes qui prêchent l'évangile de la parole de Dieu au niveau où moi je suis, je peux voir clairement cette personne-là, ce qui lui est arrivé, tel autre, ce qui lui est arrivé, tel autre, ce qui lui est arrivé aussi, je le vois clairement. Я когда вижу людей, которые служат Богу на том уровне, как я тоже служу, я могу понять, из-за чего, что случилось с ними, почему они упали. И есть причина, я понимаю четко, что дьявол делает с ними. Everybody I admire, or most of the people I admire, when I put on my video and I watch one by one, and I see the trouble that has happened to each one, I can see exactly. I don't have to know how. The how is not what is important. I can see this is what is needed for you. Et quand je mets une vidéo et que je regarde la personne en train de prêcher, je peux voir clairement ce qui lui est arrivé. Je n'ai pas besoin de savoir comment c'est arrivé, j'ai seulement besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Все, кем я восхищаю служение, я вижу, что дьявол сделал с ними, как, что случилось с ними, что было с этим человеком, что с этим человеком было. Я понимаю четко, что так же может быть со мной случиться. Yeah. Да. Same thing. То же самое. La même chose. If you look in your circumstance, Si vous regardez à Если vos ты смотришь circonstances, свои обстоятельства, look at the people that are just like you. regardez aux gens qui sont comme vous. смотри на те, которые такой же, как And ты. you will see right in front of you Et vous verrez И juste ты devant vous увидишь прямо перед собой
Last time I was here for Mighty Foundations. La dernière fois, j'étais ici pour Последний les раз я fondements был здесь solides. на кемп, называется «Великие основания». Mighty Foundations Camp. Un camp sur les Кемп fondements назывался solides. «Великие основания». There were people sitting here. Il y avait des gens assis которые ici. сидели здесь. Just like how you are sitting here. Точно так же, как вы. No, I don't want to point to Сидите anybody сюда. because when I use people as examples, it Et becomes- donc, je n'aimerais pas pointer à quelqu'un ici comme un exemple. Я не хочу ни на кого показать, потому что когда я показываю людям пример, потом это происходит с ними. Yeah. Да. They were sitting here, Они J'étais сидели assis тут, ici. jumping, прыгали, singing. кричали. Et ils chantaient. And today, А сегодня Et aujourd'hui, they have nothing to do with me. они больше ничего не имеют. ils n'ont plus rien à voir Со avec мной. moi. If there was anybody that I can be sure that this person is deceived and this person is wounded by the devil, I can see so clearly. It's so sad. Если есть люди, которые можно видеть, что этот человек обманут, этот человек ранен дьяволом, я могу так четко увидеть это. Si je peux Очень voir плохо. clairement comment une personne a été trompée et comment la personne a été blessée par l'ennemi, ça me touche vraiment de voir cela. And it's not something that you have to even, what it must make you do is see that somebody who was even stronger than me, look at what has happened to the person. So it means that the same thing is coming for me. So I'm also going to do anything I have to do so that that particular, not other, whether prostitution or that specialized problem is that particular problem I will not have. That's all. No, till I die, they should cut off my head. I will never do that particular thing. И именно это и надо понять, что если с кем-то из тех, кто был передо мной, что случилось так, значит, эти вещи случились со мной, поэтому я сделаю все, чтобы именно это со mной не случилось. Пусть даже я упаду в блуд, но это то, что я увидел, со мной не случится. Et toutes les personnes qui ont fait toutes ces erreurs, comme je les ai vues faire ces erreurs les unes après les autres, moi qui vois ce que ces personnes ont fait, ça doit me donner une leçon pour ne jamais faire la même chose jusqu'au point où même si on devait me trancher la tête, jamais je ne ferais cela. If you don't have a specified immunity, when the thing comes to you, it will happen. You see, you are not better. Если нет у тебя специфичный иммунитет, когда это с тобой случится, ты пойми, ты не лучше тех, кто был до тебя. Si vous n'avez pas une immunité spécifique contre cette chose-là, quand cette chose-là viendra, ça vous affectera. If I start to say some things now, you will be afraid. And because of fear, I don't want to say some things. Если я сейчас начну рассказать некоторые вещи, вы испугаетесь. Я не, из этого не хочу рассказывать, чтобы вы не боялись. Si je commençais à dire certaines choses, ça va créer la peur. Et à cause de la peur, je n'aimerais pas pouvoir. Be afraid. You'll be afraid for me. You'll be afraid for me. Вы начнете переживать за меня Vous aurez peur pour moi, You'll be afraid for yourself. и начнете переживать за себя. vous aurez peur pour vous-même. And if you don't take care, you will not be strong. И если не будешь внимательным, ты не будешь твердым. But it's the reality. Et si vous ne это faites pas attention, реальность. vous aurez vous-même vos peurs et ce sera une réalité. Yeah. In Ukraine, В Украине En Ukraine, he's not the only black man who has had a church, a big church in Ukraine. он единственный африканец, который большая церковь в Украине. ce n'est pas le seul noir qui a bâti une église en Ukraine. Because he has thousands of members. Потому что у него тысячи членов. Parce qu'il a des milliers de membres. There are others Есть другие, who are today in prison. которые сегодня они находятся, имеют дела. Qui sont aujourd'hui en Преступности. prison. Yeah. Yeah. If I say some things, you will be afraid. Если я скажу некоторые вещи, вы будете бояться. Si je dis une chose, vous aurez peur. Yeah. Да. So you just have to make up your mind. Поэтому надо No принимать matter решения. what. Et vous devez vous dire, peu importe. Now, one of the things, the main thing the devil has to make you leave a church. Одна из самых главных вещей, которые дьявол делает, Let's заставить тебя уйти из церкви. Let's go through the list of pastors. Et une chose que Satan va faire, c'est de faire en sorte que vous quittiez l'église. Et si on voit une liste de Today, when pasteurs, I came, I Давайте met посмотрим на список пасторов. Pastor Jimmy came to the airport to meet me. Сегодня, когда пастор Джимми меня встретил в аэропорту, et aujourd'hui, Pasteur Jimmy est venu pour me rencontrer à l'aéroport. And we reminded ourselves
that it was 20 years ago I came to the same airport and I came to the same town and I met him. He was there at the fair on the first day. Et il m'a rappelé que c'était il y a 20 ans qu'il est venu dans le même aéroport où je l'ai rencontré pour commencer l'église И la напомнили première fois. друг друга, что именно 20 лет назад приехал в этот же город, в тот же аэропорт, и он был там, и меня встретил в аэропорту 20 лет назад. And I said to him, who can learn how to play drums? Et je lui ai dit, qui peut apprendre Тогда à я jouer ему la говорю, batterie? кто может учиться играть на барабане? You Ты, play. Toi, joue. играй на барабан. Anita, were you there Анита была там? at the first service? Étais-tu là, Anita, au На premier первом culte? She служении. was there. Она была там. Elle était She là. was there. Была на первом служении. I was 28 years old. Мне было 28 лет. J'avais 28 ans. Yeah. It shows you what a 20. How old are you? How old are you? Сколько лет вам? Huh? Say it in the microphone. J'ai 28 ans. В микрофон говорите. No, how old you are old today? Today you are how old? 28. 28 years old. Yeah. 28 лет. J'ai 28 ans. That shows you what he can do. Ça vous Слушай, montre ce que je можно peux faire. делать. If he is to do something. Если je- что-то хочет делать, это Si то, je что он dois faire может quelque делать. chose aussi. It's fantastic. So, my friends, Так, друзья мои, Donc mes amis, if you are married, si vous êtes mariés, если ты женат, look carefully смотри atten- внимательно faites attention at the people who are just like you, на тех людей, которые такие же, как ты, aux personnes qui sont juste comme vous how they have become и что с ними случилось. beastly, et comment ils sont devenus Стали зверями, nasty, unhappy, нерадостными, discontent, jamais heureux, недовольными, quarrelsome, постоянно à ссорятся. toujours se quereller, divorce prone. Люди, которые склонны к разводу. pro au divorce. Yeah. And if you are a young lady Если ты Or молодая young девушка man. или молодой Et парень, si c'est une jeune femme ou un jeune going homme, forward, и ты идешь вперед, et vous you must avancez, look at something ты должен смотреть на некоторые vous вещи devez regarder une and chose say, и говорить, et dire, this particular behavior, что именно такое поведение, ce comportement particulier, even if I behave like a wizard, this particular one that I can see, this is the particular one I will not never become like that. даже если я себя начну вести как колдун, но именно это поведение никогда не будет в моей жизни, потому что Même s'il это faut то, que что je- дьявол имеет для меня. même s'il faut que je devienne un sorcier, ces choses-là que je vois en particulier, jamais je ne la ferai. So it is because we are not specifically saying certain things that I will not become this particular thing. That is why those things are happening to us. They're happening to us. And the devil is where sometimes he throws the thing and you don't fall. Именно из-за того, что мы не говорим конкретные вещи против конкретных планов дьявола, поэтому мы падаем. И дьявол, он ждет. Иногда он бросает, и люди не падают. He Et c'est throws pour it ça- here. Он бросает. Et c'est pour cela quand on se dit jamais à nous-mêmes que cette chose-là, je ne vais jamais la refaire, Satan, il est toujours là derrière pour nous balancer une pierre pour qu'on puisse tomber à chaque fois. It didn't work. Il a acheté, Не ça ne marche pas. сработало. But he says he's going this way. Он говорит, он туда пошел. Il voit que ça ne marche pas. Il dit, je Excuse vais me. maintenant aller de l'autre Excuse côté. Он туда пошел. He's coming this way. Он туда пройдет. Il va de And l'autre throw another one côté. here. Il jette. He didn't fall. Не упал. Il n'est toujours pas tombé, ce gars. He's coming to the back. Он туда пойдет. Et il va derrière. Он пройдет. Something that happens when people are 38 years old. Есть вещи, которые происходят, He's когда людям getting there. 38 лет. Il cherche les choses qui Ça arrivent va, aux hein? gens qui ont que 38 ans. 38 лет. Я пойму его. Il dit, c'est le temps maintenant. Voilà, reçois. Enfin, je l'ai eu. Is it? Yeah. So it didn't work in your first year when you joined the church. Поэтому первый год, когда присоединился к церкви, это не сработало. Donc ça n'a pas marché la première année quand tu as rejoint l'église. It didn't work when you got married. Не сработало, когда ты женился. Ce n'est pas arrivé quand tu étais marié. But there is something that happens to people when they are in their midlife. Но есть что-то, которое с людьми происходит, когда они It's got a достигают special среднего bottle. возраста. Et il y a une chose qui arrive seulement aux gens quand ils arrivent au milieu de leur vie. Parce que lui prépare une bouteille spéciale pour attaquer. For when you are a little fatter. Когда ты чуть-чуть Pour quand tu commences à prendre un peu plus de poids. пополнее.
a little less beautiful, Нам чуть-чуть меньше красивее, et un peu moins beau qu'avant. a little more beastly. больше He's стал на got his last зверя похожий. И Я- у него есть Et un peu moins bestial. calo when you are playing game. The last card, the best card, last calo. That's последняя what у we него call it. карта осталась. Et Last calo. Et il Последний garde la carte. dernière pierre, la dernière balle pour lui. Sometimes it's his last chance. Иногда у него последний шанс. Last chance. You've gone round C'est sa Он dernière видит, chance ты pour прошел t'avoir. все. at the end. Et Но tu, конец. tu as avancé jusqu'à la fin. He has thrown 7 bottles at you. Он бросал на тебя 7 бутылок. Il t'a jeté 7 bouteilles. It didn't work. Не sработало. Ça n'a jamais marché. He's got the last У one. него последний Et остался. là, c'est sa Last one. dernière Последний chance. остался. Last one. Sa Последний dernière остался. chance. Sorry. Извините. Wow. So, my friends, Итак, друзья, Donc, mes amis, listen carefully. послушай внимательно. suivez attentivement. The devil is much more experienced. Дьявол намного опытнее. And so L'ennemi est beaucoup plus if you expérimenté. don't fortify yourself in a certain way, Если ты себя не будет укреплять определенным образом, Que si vous ne vous fortifiez pas spirituellement, it's not going to work out well. оно не сработает для ça ne тебя. fonctionnera pas. Since I became a Christian, God Всех- has been giving me things specific. I shouldn't do them. Not, I don't understand it, but only that this particular thing I shouldn't do it. Бог дал мне некоторые специфические вещи, которые Он сказал мне никогда не делать. Он сказал, вот эти вещи не делай никогда. Depuis que je suis chrétien, Dieu m'a donné des choses spécifiques et m'a dit clairement que ces choses-là, jamais je ne les ferai. I have not fully understood it. Я не до конца понял это все. Et je n'ai jamais compris cela pleinement. One of them is debt. Один из них это долг. Une des choses, c'est les dettes. Debts, Долг. Les dettes, mortgages, Кредиты. loans, les hypothèques, les crédits. Кредиты. credit. Just has shown me specifically. Господь точно мне показал, специфически. Il me l'a montré spécifiquement. People who have had a lot of money Что люди, у которых было много денег, and became nothing. Des gens qui avaient beaucoup d'argent qui sont потом стали никем. finis par devenir Specific. personne. dans la vie. Специфически. So even though since the church began, I have been under pressure to go for loans, credits, mortgages, what have you, throughout these 20 years plus. It said, this particular thing, I will not do it. Хотя, And it has been one of the greatest blessings for me. хотя сначала церковь я постоянно... С самого начала церкви я постоянно был под давлением, чтобы взять кредит, чтобы одолжить у кого-то что-то. Но я говорю, я этого не сделаю никогда. И это была одна из самых благословений для нас. Et une chose spécifique que Dieu m'a dit, c'est de ne jamais toucher aux dettes, jamais toucher aux emprunts, jamais toucher au crédit, jamais toucher aux hypothèques, pour que toutes ces choses-là ne m'arrivent jamais. Et j'ai été béni grâce à cela. Amen? Amen. Yeah, it just helped me. So I want to say to you that Я хочу сказать вам, disloyalty, J'aimerais vous dire que la déloyauté, becoming an orangu, что неверность, c'est devenir un orangou. стать орангу, look, better people than you. Que des personnes bien meilleures que vous, люди, которые лучше тебя Nicer были, people than you. которые были более добрые тебя. Sweeter people than you have personnes- become devils. des personnes bien plus gentilles et bien plus sympas que vous ont fini par Люди, devenir des которые diables. выглядели более милые тебя. They were more Они committed. стали неверными. Они были намного более посвященными. Ils étaient plus engagés que toi. Has anybody here given an offering of $20,000 before? Есть ли кто-то In здесь, one offering. который на одном собрании бы пожертвовал $20 000 Est-ce qu'il y a une американских? personne ici qui a te donné une offrande en une fois, une offrande de Maybe. $20,000 ou plus? Maybe there's one or two here. Есть Peut-être один-два человека Yeah. здесь. Peut-être il y a une ou deux Good. personnes ici. I have people У меня есть люди, who have given offerings. которые дали J'ai des gens qui пожертвования. ont donné des They, offrandes. they love the church so much. Они так любили церковь, Ils aiment tellement l'église. They were so committed to this church были настолько посвящены этой церкви, Ils étaient tellement engagés à cette église that I asked for an offering to help the church. то когда я And they went попросил, into their account and took 20,000 United States dollars in one
go like this and give to the. And today, are enemies of this same church and of me. И когда я попросил, нужна помощь для церкви, они пошли и сняли у себя в счете один раз $20,000, чтобы отдать церкви. А сегодня это враги той же церкви. Il y a des personnes à qui j'ai demandé de m'aider pour une tâche spécifique, pour un projet spécifique à l'église, de pouvoir m'aider financièrement. Ils sont allés dans leur compte, ont pris $20,000 américains. Et aujourd'hui, après avoir fait ce geste-là, quelques années plus tard, ils se sont complètement détournés de l'église. One day I was reading about a man called Jimmy Swaggart. Однажды я читал про мужчину по имени Джимми Сваггарт. Un jour, j'ai lu par rapport à un homme de Dieu qui s'appelle Jimmy Swaggart. A very great evangelist. One of the greatest ever. Один из великих евангелистов. Un des plus grands évangélistes. As I read about him and his vision, God showed me that his vision was better than mine. И когда я читал о нем, о его видении, Бог мне показал, что его видение было лучше моего видения. Alors que j'ai lu sur sa vision, Dieu m'a dit que ce que Dieu lui a donné était supérieur à ma vision à moi. God showed me that his heart was better than mine. His love for God Бог показал мне, что was его is любовь, greater. его сердце, его любовь к Богу было лучше, намного больше, чем то, что я имею. Et Dieu m'a montré que son cœur était bien meilleur que moi. It is when I think of him that I always remember that phrase that there are people who have had a better love and a greater vision and a deeper heart for God. If you read T, you will be Именно so когда я о нем думаю, тогда я начинаю вспоминать, что были люди, которые были намного лучше любви, намного больше посвящения Богу, намного больше утверждений в Боге, которые упали. C'est ça qui m'aide toujours à me rappeler qu'il y a des personnes qui existent, qui ont un cœur bien meilleur que vous, un amour pour Dieu bien supérieur à vous. Yeah. Да. And that is why you must respect the teachings that you are getting. You must tell yourself that this thing is being given to someone who is not even as good as a better person. И поэтому надо уважать учение, которое ты принимаешь, уважать то, что говоришь, что вот то, что мне дают как человеку, который не намного лучше, чем других людей, которые были передо C'est мной. pour cela qu'on doit respecter les enseignements qu'on reçoit, les enseignements de qualité qui nous permettent de pouvoir éviter de faire ce que ces personnes qui sont bien meilleures que nous ont fini par faire et les apprécier, ces enseignements. Most of you don't want to be in full-time ministry. Большинство из вас не хотят быть на служении полного времени. Beaucoup d'entre vous ne veulent pas être dans le ministère à plein temps. People who have loved God so much, even more than you, and that they said, I will come into full-time ministry. We're sitting here in this same camp a few years ago, and they love God, it seems, more than it seems you love your job more than they, I don't know, yeah, you love your job more than they love their job. So they left their job. You don't even have that love. And the devil has been able to throw something in front of them. So will you not start praying for yourself and be specific? Люди, которые сидели здесь, которые решили идти на полное время, они настолько любили Бога, чем многие любят свою работу, что они оставили свою работу и пошли на полное служение. Они здесь сидели 2 года назад, и теперь их нету здесь, а у тебя даже такого нет посвящения, как у них было. И ты думаешь, такое с тобой не случится? Il y a des personnes qui sont bien plus jeunes que vous, bien plus passionnées que vous, qui sont engagées pleinement pour Dieu. Et malgré ça, l'ennemi a jeté une pierre et ils sont tombés. Cela doit vous pousser à vous dire, je vais prier encore beaucoup plus dans ma vie pour éviter de faire les mêmes erreurs. But I came to tell you, don't even bother to pray. Я пришел сказать тебе, не надо даже молиться об этом. Mais je suis venu vous dire, ne vous préoccupez pas même de prier. Just decide. Просто принимай решение, прими решение. Décidez juste. And say, devil, И скажи, дьявол, Et dites-vous, diable, you may have 73 ways to make somebody fall. может у тебя 73 путей, чтобы заставить людей падать. tu peux avoir 73 méthodes pour faire tomber quelqu'un. But this particular way, Но именно этот путь, Mais cette méthode-là en particulier, to make me separate from my father, чтобы отделить меня от отца духовного своего,
Even when I'm very angry and I even change my name, I would never, this particular, I would never do it. Pour me séparer de mon père, That même is, si yeah. je suis offensé, jamais je ne le ferai. И поменяю свою фамилию, но это не сделаю никогда. Hey, Эй, do everything. сделай все, что можешь. This particular thing. Вот именно вот эту вещь. Tu peux faire tout ce que tu veux, cette chose-là en I should particulier. become Absalom. Чтобы стать Авесоломом. Que je devienne un Absalom. I would prefer to become a prostitute than Absalom. Mais я предпочитаю стать проституткой, чем Je быть préfère devenir Авесоломом. une prostituée Oh, que oui, de ça, devenir oh, un something. Absalom. Лучше быть колдуном, чем-то еще другим, чем Авесоломом. Je préfère être un sorcier, un marabout, plutôt que de devenir un Absalom. Judas. Иуда. Un Judas. Judas is somebody who attacks his own father. Иуда Искариот – это человек, который атакует своего отца. Judas est une personne qui attaque son propre père. When I went to Guinea, yesterday at this time I was preaching at a crusade in Conakry. Когда я был в Гвинее вчера, в это время я поведал евангелизацию в Конакри, это столица Гвинеи. Et hier soir, parce que je viens de la Guinée, hier soir en ce moment-ci, je prêchais en Guinée à Conakry en ce moment-ci. A pastor there told me, he said, look, he's 60 years old and a Canadian. He has been in Guinea for 20 years as a missionary. Там пастор один мне говорили, ему 60 лет, он сам канадец, и он в Гвинее, он живет уже 20 лет как миссионер. И он мне рассказал. And he has started 35 churches. Un Canadien de 69 ans qui a vécu en Guinée Там pendant начал 20 ans. 35 церквей. En tant que missionnaire, m'a dit qu'il a commencé une église, il a commencé 35 églises là-bas. He said to me, one of my pastors whom I took to Bible school, Он сказал, один из моих пасторов, которого я воспитал в I библейской школе, trained in Bible school. Il m'a raconté qu'un des я pasteurs que j'ai подготовил его formé в à библейской l'école, школе. I paid his transportation to come to Ghana for ISI conference. Он говорит, он заплатил ему на транспорт, чтобы он приехал в Гану на конференцию et j'ai payé le «Железо, transport стри, pour железо». qu'il vienne à la convention Le Fer Église Le Fer. Somebody I employed and I gave a job to. Человек, которому я принял на работу и дал ему зарплату. Quelqu'un à qui j'ai payé de l'argent pour qu'il puisse être employé. He organized powerful people in Guinea to arrest him, the Canadian pastor, and put him in prison. Он организовал сильных людей в Гвинее, чтобы арестовать этого канадца и его посадить в Cette тюрьму. personne-là a organisé des gens pour venir m'arrêter moi et me mettre en prison. And the accusation was that he has defamed his character because something was lost in the church and he said this thing is missing. So he said it's defamation and he used the powers that he knew to put him in prison. А он And he stayed in обвинял, prison for one day and Muslims were even praying for this pastor. и он обвинял этого канадца, что мы раним ущерб, потому что потерял церковь, что потерялся. И канадец говорит, что мы потеряли что-то. И тот говорит, что он ложно обвинил его. И он посадил его в тюрьму на один день. Даже мусульмане молились за него. Et quand cet homme de Dieu s'est levé contre l'attaque de ce rebelle qu'il avait comme fils spirituel dans son ministère, ce fils spirituel rebelle s'est levé en attaquant, disant que c'est de la diffamation et l'a condamné à faire de la prison, à tel point qu'aujourd'hui il est en prison et les musulmans prient pour lui. Think about it, it's the same thing. Подумай об этом. Somebody you То же love, самое. Человек, которого ты любишь, You help. Et c'est la même которому chose. ты помог, Une personne que tu He aimes, would, que not tu have been, he aides, would never have been a pastor. он никогда бы не стал пастором. il n'aurait peut-être jamais pu devenir un pasteur un No jour. one would have known him. Никто бы его не знал. Personne ne l'aurait connu un The jour. person that you recognize, Человек, которого ты признавал, it turns against you он теперь Cette même оборачивается personne se против тебя. détourne de toi plus tard in an impossible way. Вот таким образом, как ты не придумаешь. d'une façon tout à fait imprévue. It's the same thing again and again Одно and и again. то же самое, снова и снова и снова. Et c'est That la is- même chose encore et encore et encore. That is what I'm saying to you. Поэтому я говорю тебе, You should tell the devil, надо сказать дьяволу, C'est pour ça que je dis, suggest a new bad thing. что дьявол, придумай что-то Tu dois другое. dire à Satan- Придумай что-то другое. tu dois dire à Satan, Satan, suggère une nouvelle façon. Suggest something else. Придумай что-то другое. Suggère Новый quelque chose путь. d'autre. Because this particular thing, Потому что именно эта вещь, until they cut off my head, пока мне натервут голову, Cette chose-là en particulier, I will jusqu'à me never trancher la become Judas tête. Iscariot. никогда не стану Иуда Je ne serai Искариотом. jamais un Judas dans ma vie.
Suggest maybe I should be a homosexual. Suggest some. I mean, Дьявол come предложи, например, чтобы я стал гомосексуалистом. Может, что-то другое предложи. up with a new idea. Lui demande Pense что-то peut-être de другое. devenir un homosexuel, de faire quelque This chose particular d'autre. idea, Эта идея, Mais cette chose-là en particulier, I'm developing porcupine spines. я развиваю у себя как у ежика. je vais développer Защита против des него. vraies sessions pour pouvoir éviter ça. One day, Однажды Un jour, I think it's Pastor Prince, he told me, пастор Принц his рассказал father мне, had et je crois que c'est Pasteur porcupine, Prince, a porcupine у in his house. у отца была ежика дома. était un jour dans sa maison. I think it was dead. It's a dead one. Мертвый ежик. And he told him, И он сказал ему, Et il lui a dit, do you see this small animal? ты видишь это маленькое tu животное? vois cet animal-là, It's cet smaller animal, than all the animals in Он the меньше forest. всех животных в лесу. c'est le plus petit des animaux qui existent. The lion cannot eat it. Но, Mais le lion ne peut jamais le manger. но лев его съесть не может. May you be a porcupine that the lion devil cannot eat. Будь ежиком, который лев не сможет съесть. Que vous soyez aussi Hallelujah. un animal que le diable ne peut jamais You manger. may be the smallest pastor in the church. Ты можешь быть самым маленьким пастором церкви. Vous êtes le pasteur le smallest- plus petit dans l'église. The smallest member of the church. Самым маленьким членом Le membre церкви. le plus petit dans l'église. But the devil cannot eat you. Но дьявол тебя не съест. Hey! Satan ne vous mangera jamais. Porcupine members. Ежики члены. Porcupine members. Ежики Un члены. membre porc-épic. Porcupine pastors. Ежики пасторы. Un pasteur porc-épic. Yeah. This pastor, look at a Canadian. Этот пастор, посмотри, канадец, Regardez ce Canadien-là Left his country оставил свою страну qui a quitté son pays. at the age of 60. в возрасте 60 лет. An honorable man. Человек почтенный. Un homme honorable. He organized him into a prison И его организуют, чтобы его садить в тюрьму. Se retrouve en prison aujourd'hui. because you have relatives and powerful people in the government Потому что у тебя есть родственники и сильные друзья в правительстве. on absolutely trumped up useless charges. И придумывает ненужные Et обвинения. parce que vous avez de l'influence, vous avez des relations avec des excuses qui n'en sont même pas une. But it's happening all the time. Но это происходит повсюду. Et ça arrive tout le temps. Decide Прими решение, Désirez-le. this particular one. что именно вот эта вещь, Cette chose-là en To particulier, be a Lucifer. быть Люцифером, d'être un Lucifer. Try a new idea. попробуй новые идеи. Lucifer essaie quelque chose d'autre. Tempt me to go swimming in the ocean. Например, искуси меня, чтобы я пошел плавать в океане. Tente-moi plutôt même d'aller nager dans l'océan. If it is about leaving the church, Но если это о том, чтобы хочешь, я ушел из церкви, Il s'agit about- de quitter l'église. if it's about attacking my own father, или о том, чтобы атаковать своего отца, S'il faut attaquer mon propre père, if it's about separating myself, или отделить себя, s'il faut me séparer de the moi-même. Bible says, these be they which separate themselves, having not the Spirit. Библия говорит, те, которые отделяют себя, не имеющего духа. La Bible parle de ceux qui sont séparés des autres en perdant leur esprit. If it's about that, Если об этом речь идет, come up with a new plan. S'il s'agit de cela, alors là, ça vient avec une новый autre план. idée. Выдумай новый план. Придумай That новый is why план. up till today I have a good relationship with Bishop Duncan Williams. Поэтому до сегодняшнего дня у меня хорошие отношения с епископом C'est pour cela que Duncan jusqu'à aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec l'évêque Duncan Williams. Because that is my mind. Потому что это мое решение. Parce que ça, c'est ma manière de voir. God told me to honor him. Бог сказал мне чтить его. Dieu m'a dit de l'honorer. And no matter what, И что бы ни this случилось, is my only relationship Et with him. peu importe, c'est ma это relation avec мое lui. I don't отношение к нему. Мне все равно. When he got divorced, most pastors or many people separated from him. Когда он развелся с женой, многие пастора отделили себя от него. Et quand c'est divorcé, beaucoup de personnes ne voulaient plus être en relation avec lui. And the devil suggested to me too. И дьявол меня тоже предложил. Et l'ennemi aussi est venu me suggérer aussi. He said, you are endorsing divorce. Он сказал, ты одобряешь развод.
En me disant, toi maintenant tu embrasses aussi le divorce. I said to the devil, if it is about becoming an enemy of this man, forget about it. Я дьяволу сказал, Forget если it, речь forget идет it. о Come том, with чтобы a new- стать ему suggest I врагом, should be a забудь об homosexual. этом. Suggest something new. Предложи что-то другое, предложи, чтобы я стал Je dis, s'il гомосексуалистом. s'agit de devenir un ennemi de cette Prélogie, c'est personne-là, другое. vaut mieux venir avec une autre idée. Suggère-moi autre chose, ça ne marchera pas. I'm a porcupine pastor. Я пастор Ёжик. Parce que je suis un pasteur porc-épic. When you are a child and Correct. your father is having a problem, Когда ты ребенок и у отца возникает проблема, it is not your duty to tell your father, you are a bad father. это не твоя обязанность сказать отцу, ты плохой отец. Quand vous êtes un enfant et que votre père se comporte d'une manière incorrecte, ce n'est pas à vous de lui dire à votre père, tu es un mauvais père. You cannot get up and tell your mother, is that how to be a wife? Is that how to be a Ты не wife? можешь просто встать сказать матери своей, Tu ne peux pas te разве lever, так надо быть женой? Разве так надо быть женой? tu peux pas te lever en disant, maman, est-ce que c'est comme ça qu'on peut se comporter en tant que femme? You cannot bring your mother a model marriage book and say, look at how you are supposed to behave in the Bible. You are a bad wife. Ты не можешь просто принести книгу образцовой супружества матери и сказать, вот так надо жить, как мама. Tu ne peux pas venir avec plahea le livre, Jena. le mariage modèle en disant, maman, regarde comment il faut devenir une bonne femme parce que tu es une mauvaise femme. Эй, Hey, You are out of order, my friend. это непорядок, tu es друг мой. complètement perdu, mon frère. If your father divorces, Если отец твой Si ton разводится, père divorces, divorce, если отец ta mère разводится, your divorce, father goes to have 3 children with 7 ladies, если у него возникает 3 детей с Et ton 7 père- женщинами, après 3 enfants avec 7 autres femmes, as long as you are the child of that person, пока ты ребенок этого человека, you are not Aussi the longtemps que- person to correct that person. ты aussi не longtemps тот, que tu es кто l'enfant de должен cette исправить personne-là, его. tu ne peux pas corriger la personne. When you rise to correct upwards, you Когда- are in rebellion. Ты поднимаешься, чтобы исправить того, кто выше тебя, ты в бунте. Yeah. Quand tu te lèves pour corriger vers le haut, tu es un rebelle. Yeah. So be careful Поэтому надо быть очень внимательным. Donc, faites attention. and let the devil know И пусть дьявол будет знать, Et que le diable sache bien that separation, что отделение, que la Divorce. séparation, развод, le divorce, disconnection рассоединение, se déconnecter, is out of the question. Other things are possible, but that is not possible. это вне рассмотрения. Все остальное может, да, рассматривать, но этого нет. tout cela ne fait pas partie de la question. Toute autre chose peut-être, mais tout sauf ça. I have known Bishop Duncan Williams for more than 30 years. Я знаю епископа Данкана Уильяма больше 30 лет. Ça fait plus de 20-30 ans que je connais l'évêque Duncan Williams. I've seen him going to prison before. Я видел, как его сажают в тюрьму. Je l'ai déjà vu aller en prison avant. I went to church one day, he was arrested, they cut off all his hair and he wore a hat to come and preach. Однажды в церкви его арестовали, его лицо сбрили, и ему нужно было одеть шапку, чтобы идти на собрание. J'ai déjà vu des gens venir l'arrêter, lui raser toute sa tête. Et au tel point où quand il devait venir prêcher, il devait mettre un bonnet. I've seen him be in newspapers every day on the front page, every day. Я видел, как в газете каждый день, первая страница, его печатали там. Every day. J'ai déjà Каждый vu tous les jours apparaître en première ligne des journaux, tous les jours. Not good story, bad story, daily bad Плохие story, истории, headlines. ежедневные плохие истории. Et jamais pour des bonnes histoires, toujours pour des Главные mauvaises новости histoires. о нем было. But my policy is the same. Но моя политика по отношению к нему Mais та les же. policiers restent les mêmes. You must be very careful when you are dealing with God's servants. Ты должен быть очень внимательным, когда ты имеешь дело с The Божьими way слугами. God loved David, King David, То, как Бог любил Давида. Et vous devez faire attention quand vous traitez avec le serviteur de Dieu, la manière avec laquelle Dieu a traité avec son serviteur David. you must be careful Ты должен быть очень внимательным with a man of God. с мужьями Божьими. Donc vous poussez à faire attention avec les hommes de Dieu. David slept with somebody's wife. Давид спал с чужой женой. David a couché avec la femme d'une autre personne. Then after that, he killed the husband of the wife. А после этого он убил мужа
Do you know Это any жены. pastor who has done that Et before? ensuite, il a Ты tué la знаешь, femme. знаешь ли ты пастора, который I'm так asking you a поступил? question. Il a tué le mari de la femme avec qui il a couché. Vous connaissez un pasteur qui a déjà fait ça Вам avant? известно пастор, который спал с чужой женой, потом убил мужа? Vous connaissez une personne qui va espionner le mari de la femme qu'il veut avoir? Do you know anybody like that? Знаете такого человека? Vous connaissez une personne qui a déjà fait ça? But God said, Но Бог сказал, this is the one after my own heart. Mais Dieu a это dit человек celui-là, по сердцу моему. celui-là est l'homme selon mon cœur. Be careful Будь внимательны, when Faites you are dealing attention. with God's servants. когда ты имеешь с Божьими Quand vous слугами. traitez avec le serviteur de Dieu. If God wants to kill Pastor Fred, Если Бог хочет убить пастора Фреда, Si God- Dieu veut tuer le pasteur Fred, if God wants to kill me, если Бог хочет меня убить, si Dieu veut me tuer, it's so easy. это так просто. c'est tellement facile. We'll be gone in a flash. Мы мгновенно нас не You будет. wake up in the morning, Je sais partir rapidement. you'll get a phone call, you get a text. Bishop is gone. Встает утром, у тебя будет смс, епископа нету. Vous vous lèverez un matin, vous recevrez un texte, vous recevrez un message, There l'évêque is est mort. no difficulty Нет вообще никаких Il трудностей. n'y a aucune difficulté for God to withdraw anybody from the field. Богу кого-то забирать. pour que Dieu ôte une personne du зрения. champ. When you get involved in things that are not at your level, you Поэтому- just complicate your life and bring curses. Поэтому, когда ты вовлекаешь себя в то, что не твое уровне, ты просто усложняешь свою жизнь. Quand vous vous engagez dans des choses qui vous dépassent, vous vous compliquez vous-même dans votre vie. Amen. Аминь. So let us at this camp tell the devil that, look, you need to think of something new. Поэтому modern, давайте на something этом modern. кемпе скажем дьяволу, придумай что is другое, not придумай gonna что work. другое. Dans ce camp, qu'on puisse se dire, That's not gonna Satan work. Потому что cherche это не quelque chose de сработает. nouveau. If it's about leaving the church, Если хочешь говорить S'il о faut том, чтобы quitter уйти из l'église, церкви, if it's about becoming an orangu, если хочешь сказать о том, чтобы я стал S'il faut орангу, devenir un orangou, you should be able to say, even if the pastor sleeps with my wife, I will still not leave the church. надо уметь сказать, что даже если пастор будет спать с моей женой, я все равно не уйду из vous церкви. devez vous dire, même si mon pasteur couche avec ma femme, je ne quitterai pas l'église. Yeah. Да. Oui. A porcupine. Ежик, C'est ça un porte-épic. You are surprised. ты удивлен? What a shock. Вот это шок. You see, you must recognize the devil's intention specifically for you. Надо It's so уметь specific. распознать намерение дьявола относительно тебе специфично. Vous devez reconnaître les intentions spécifiques du diable contre vous. For somebody like me who is a founder, Для кого-то, например, я как the основатель, head of a church, глава Par церкви, exemple, moi qui est un fondateur et la tête d'une église, there are clear things they are after me for. то ясно, что Claire. меня ищут, il y a des choses за мной claires. охотятся. Il y a des choses claires pour lesquelles Satan est contre moi. For somebody like Bishop Saki who is an assistant to me, Для кого-то, как епископ Саки, который мой помощник, Pour une personne comme l'évêque Saki qui est un or assistant Bishop pour moi, Eddie или епископ Эдди, ou l'évêque Eddie who's an assistant to me, который мой помощник, qui est un assistant pour moi, there are clear things they are after them for. это ясно, что за ними охотят. il y a des choses claires pour lesquelles Claire. Satan veut les attaquer. You don't have to think of anything new. Не надо ничего нового думать. On n'a pas besoin de penser à quelque chose de nouveau. For somebody who is in a branch as a pastor on branches or whatever, there are clear things they're after you for. Для кого-то, человека, который находится в филиале дочерней церкви, так ясно, что его за ним охотят. Pour une personne qui est pas seule dans une église, quelque part dans une branche, il y a des raisons claires pour lesquelles Satan veut les attaquer aussi. For somebody who is a shepherd or somebody who is a pastor working in Europe, or say Switzerland, I mean, you shouldn't dream much. You don't have many things to think about. There are some few things. Если ты пастор в Швейцарии, в Европе, не надо много думать, ты должен просто понять несколько вещей и все. Si vous êtes un pasteur en Suisse, par exemple, il n'y a pas de chose de nouveau à laquelle vous pouvez penser. Il a des raisons claires pour lesquelles il va vous attaquer. The devil, you don't have to think too far. Не надо далеко думать. Pas besoin de réfléchir très loin. And when in your mind you know, okay, I'm coming to Switzerland, I'm coming to Germany, I'm coming to whatever. But
what all German pastors do, what all Swiss pastors, or what all whatever do, that particular, I may become a homosexual, I may become a sexy dancer, I may become so many, but this particular thing, I will not do this particular thing. Если ты знаешь, что ты едешь в Швейцарию, Германию, в Европу, и ты должен сказать себе, что я еду туда, а то, что дьявол здесь со всеми пасторами, это со мной не случится. Может, я стану танцовщицей, я стану гомосексуалистом, но это я не буду. Et quand vous arrivez en Allemagne, vous arrivez en Suisse par exemple pour faire le travail de Dieu, c'est que quand vous observez ce que les autres pasteurs ont vécu aussi, que vous devenez prostitué, que vous devenez voleur, que vous finissez en prison, vous vous dites jamais je vais finir par faire les mêmes erreurs qu'eux. Sexy dancer, how do you say sexy dancer? Un danseur sexy. Because you have developed your porcupine spines for that particular thing. Потому что ты развил свои ежиковые иголки до такой степени, Parce que vous avez développé un Против esprit именно этого porc-épic атаки, contre ce этой genre de атаки. choses. Amen. Аминь. Are you listening to me? Вы меня слышите? Est-ce que vous me suivez? This is one of the only ways you can be faithful unto death. Это один из единственных путей, через который ты можешь быть в смерти. Ce sont les seules méthodes qui vous aideront à devenir fidèles jusqu'à la mort. Yeah. It's the only way. Единственный путь. The thing that will separate us will be death. То, что отделит нас, смерть. C'est la seule voie, la seule chose qui va nous séparer, c'est la mort. Amen. Аминь. How many can agree that God is helping you to be faithful unto Только death? из вас может сказать, что Бог говорит вам быть верным до смерти. Comment d'entre vous Alléluia. pense que Dieu nous aide à devenir fidèles? Amen. Stand to your feet, everybody. Давайте мы станем всеми. Okay. Are you feeling hot or cold? Hot or cold? Вам холодно или жарко? Cold. Really? Wow. Think about it. Подумай над этим. Pensez-y. I will have my own brother-in-law Мой собственный Mon To turn propre against beau-frère. Шур, чтобы восстал против меня. One of my brothers-in-law turned against me. Шур, да? Un de mes beaux-frères s'est détourné de moi, s'est tenu contre moi. Шурин. Один из моих шуринов The восстал против same меня. demons that come to everybody came to him, to the brother-in-law. Демоны, которые приходят ко всем, приходили к нему тоже. Le même démon qui arrive à tout le monde est arrivé aussi à moi. Муж сестры, так? Шурин. And he fell for it. И он упал. Et il est tombé aussi. Somebody who married my own sister. Человек, который женился на моей Quelqu'un qui a сестре. épousé ma propre sœur. How many years later did he come back? 9 years later, Спустя 9 лет 9 ans plus tard, you come back. il est You come revenu. back он вернулся назад. and you say, И tu он dis- пришел и сказал, I made such a terrible mistake. я сделал такую ошибку. Et tu dis, j'ai fait une erreur terrible. I've wasted my 9 years. Я потратил 9 лет своей J'ai жизни. perdu mes 9 années. Through the same things that happen to everybody. Он, 9 years of doing nothing. он упал через все то же самое, через что каждый человек падает. My- 9 my- лет ничего не делает. My brother, he married. I gave my sister in the wedding. I said, at the father, I gave. He Я lived выдав- in my house he lived in my house from the day that he came to Ghana. He stayed with me. That's all permanently. Я выдавал ему замуж сестру мою. Я был как отец, сказать, я выдаю ее замуж. И он жил у меня дома, когда он приезжал в Гану. Et cette personne-là que j'ai aidée, quand il est venu épouser ma sœur, je l'ai accueilli chez moi. Il est resté tout le temps qu'il voulait. Somebody I didn't know. Человек, которого я не знал. Quelqu'un que je ne connaissais pas. I didn't know him Я не знал его, Je ne le connaissais pas. because he was Canadian. потому что он был канадцем.
I've never seen him before. Ya nikadai hivyo ni vile. Des Canadiens, je ne l'avais jamais vu auparavant. And I brought him to my house. Ya prinya hivyo Et je l'ai accueilli dans ma sibia maison. damoi. And I put him in my room. Et parce que hivyo swayu And komna fed him. Et je l'ai Comme mis dans mille une de euros. mes pièces, je l'ai And nourri. look after him. zabuti J'ai sanyo. pris soin de lui. Made him a pastor. Zila hivyo pastor. J'ai fait de lui un pasteur. Just like many of us here. Kako boshi stories wazis. Comme beaucoup d'entre nous ici. Encouraged him. Ya badrali hivyo. Je l'ai encouragé. Sent him. Paslali hivyo. Je l'ai envoyé. Poured oil on him. Ya wazlina hivyo yele. J'ai versé Lay de l'huile hands sur on lui. him. Wazlagana hivyo ruki. J'ai imposé mes mains sur lui. The devil said, "Oh, Adiauska. Satan a dit, oh, it's too good to be true. Это слишком хорошо быть c'est правда. trop beau Too pour être good to vrai. be Слишком true." хорошо быть правда. Trop beau pour être A vrai. Canadian. Канадец. Un Canadien, No, we cannot allow that. Мы этого не ça ne позволим. peut pas se faire. We cannot allow Мы that. не позволим On ne peut этого. pas permettre à cela. Bring 2 bottles. Дай 2 бутылки. Ramenez-moi 2 bouteilles. A Canadian Канадец Un Canadien going to be a pastor будет пастором, qui veut devenir pasteur to preach. проповедовать. pour prêcher, No, not a good idea. Это не хорошая ce n'est идея. pas une bonne idée. Let me get one devil to stand on this side. You Мне stand нужен here. один дьявол, чтобы там Quel стоял. diable se throw- tient stand- de you tel throw in côté, here. Бросай сюда. qui se mettent là. Okay, he's coming. Он идет. Et il arrive. On идет. He's coming to Austria. Он идет, едет в Австрию. Et il arrive en Autriche. So the devil was waiting for him in Vienna. А дьявол его ждал в Et Вене. donc Satan l'attendait à Vienne. He couldn't get him in Ghana. Он не мог найти его в Il ne pouvait pas Гане. le choper au Ghana. He ran well in Ghana. Гане хорошо себя вел. Parce qu'il a bien fait sa course au Ghana. Хорошо бежал. He ran well in Kolegono. Бежал хорошо коллегам. Il a bien fait sa course à Collegono. He ran well in London. В Лондоне хорошо бежал. Il a bien fait sa course à Londres. Then he went to Vienna, started a church in Vienna, which is there up till today. И он поехал в Вену, в Австрию. Начал Are церковь, the рассыпать церковь там Vienna есть. people here? Кто-то из Вены есть здесь? Il est allé en Autriche et a fait une église qui existe jusqu'à maintenant. And when he was in Vienna, the two came and said, А когда он был в Et Вене, quand il était à Vienne, l'ennemi a dit, haha. "It works every time. It works every Et time. ça она marche à chaque постоянно fois. работает, везде работает. I'll hurt him. Я поврежу его, I'll hurt him." Je l'ai blessé. я пораню его. You know, there is something that hurts all of us. Есть вещи, которые всех нас ранят. Il y a des choses qui nous blessent. There is something that hurts all of us. Есть что-то, которое ранит всех нас, поражает всех нас. Il y a des choses qui nous blessent facilement. And once the devil can find what can hurt you, То есть у каждого человека есть что-то, которое постоянно его поражает. И как только дьявол находит эту штуку, Et quand l'ennemi peut voir ce qui te blesse, toi, you are finished. с тобой уже закончено. c'en est fini pour toi. Unless you become a porcupine at this camp. И единственное, что ты станешь здесь, на этом кемпе, À moins que южик. tu deviennes un porc-épic dans ce pays Ready? aussi. Go! Est-ce que tu es prêt? And then he goes down. Now he said, throw away all the books that Bishop wrote. Throw them away out of Он this сказал, house. Et la personne выброси из bascule. дома все книги, которые Every епископ single написал. tape. Скажи Et puis кассету. il jette tous les livres que le mec a Every écrits. single tape. Каждую I кассету. don't want to hear your brother. Now I was called your brother. At first I was called Bishop, then I became your brother. Он Your меня назвал brother's епископом. book Затем and он your сказал brother's tape жене, out of this house. Я не хочу слышать кассеты твоего брата и его книги. Выбрось отсюда. Toutes Сначала les меня назвали cassettes qu'il a епископом, pu потом где avoir, брат. jette-les de la maison. Avant, je l'appelais peut-être évêque, mais aujourd'hui, ce frère-là, ton frère, jette tout ce qu'il a pu avoir dans la maison ici. I was now your brother. Теперь я стал братом. I used to be bishop. Я был епископом. Alors que pour toi, j'étais un évêque. I used to be my father. Сначала я был мой отец. Avant, j'étais ton père. Say your brother. Потом сказал твой брат. That your brother. Et je Вот suis это passé твой брат. à ton frère, puis à le frère qui est le tien. Yeah. Да. If you think you are better, А ты думаешь, ты Si лучше? vous pensez que vous êtes meilleur, think again. Подумай еще раз. Think again. réfléchissez Подумай еще encore. раз. There are people that have been with Pastor Fred. They were better than some of you who are selling. Есть They люди- were nicer than you. Есть They люди, were которые better были с than you. пастором Фредом. Они были лучше, чем некоторые, которые what? здесь стоят. Il y a des Намного pasteurs, лучше. il y a des pasteurs qui ont été meilleurs que vous, qui ont été avec Pasteur Fred. When I came to Ukraine, there was a brother who drove me. Where is that guy? Когда я приехал в Украину, брат, который водил нас, где он сейчас? Et quand je suis allé en Ukraine, il y a un frère qui m'a conduit. Ce frère-là, où est-ce qu'il est aujourd'hui? If you don't take to yourself a decision of a porcupine, You see, I am Chini- telling you something. Better
closer relatives and other higher reasons, will be down shouting, your brother, and I have another brother-in-law behaving exactly in the same delusion way. Now, Говорит, если ты не будешь принимать решения, есть люди, которые будут атаковать тебя. Сейчас у меня есть еще другой Шурин, который так же себя ведет, как сейчас. Причины, как родственные отношения, дружба не имеет значения. Это все дьявол может стать выше этого. Et si vous ne vous dites pas qu'aujourd'hui je veux devenir un chrétien porc-épic et apprendre de ces leçons-là, un jour vous finirez comme cet homme-là en disant « Ah, c'est mon frère, aujourd'hui je vais l'appeler ton frère à toi, ce n'est pas le mien, c'est le tien. » if you don't decide to become a porcupine, Если не примешь решение стать ежиком, Si vous ne décidez pas de devenir un porc-épic, your days are numbered. дни твои сочтены. vos jours sont comptés. It's just a matter of time. Это просто вопрос времени. Ce n'est qu'une question de temps. There are enough reasons Есть достаточно причин, Il y a suffisamment de raisons for the devil to pluck you out of the system. чтобы дьявол мог тебе просто выдернуть из системы. pour que l'ennemi vous sorte complètement du Do you système. know why more people are divorcing now? Знаете, почему больше людей сейчас разводятся? Vous savez pourquoi beaucoup de personnes divorcent aujourd'hui? Do you know why? Знаете, Should I почему? tell you why? Сказать вам Vous почему? voulez que je vous dise pourquoi? It's the absence of the porcupine mind. Это отсутствие мышления ежика. C'est parce qu'ils n'ont pas la pensée d'un porc-épic. You see, some years ago, the question of divorce is not possible. It's Несколько not лет possible, лет that's all. назад я принял решение, вопрос о разводе, это невозможно. Vous savez, il y a quelques années, l'idée même de divorcer, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se dire, ni s'imaginer. That is the only thing that kept divorce outside. Это единственное, что остановил развод от меня. C'est ce qui a tenu le divorce toujours très éloigné et en dehors. That is the only thing that keep divorce outside. Is the mind that it's not possible. It's out of the question. Everything is possible except to divorce. Именно вот мышление, что развод это не рассматривается, это то, что остановит развода и держит его вне моего дома. C'est de se dire que toutes les choses sont possibles, mais par rapport au divorce, jamais, jamais j'irai dans cette direction-là. Et ça a tenu toujours le divorce très éloigné des gens. One day, Однажды Un jour, a certain pastor married a lady in the church. один пастор женился на одной женщине в церкви. un pasteur a épousé un membre de l'église. But unfortunately, he married somebody who has been married before. Но, к сожалению, он женился на женщине, которая ранее была замужна. Mais malheureusement, il a épousé une personne qui était déjà mariée. And this was her second time at it. И это был ее второй брак. Et donc, c'était sa deuxième fois. When they went for the honeymoon, Когда они пошли на медовый месяц, Et donc, quand ils sont allés à la lune de miel, the wife got angry about something. она обиделась из-за чего-то. la femme s'est énervée par rapport à quelque chose. At the honeymoon, Во время медового Et месяца, tout cela à la lune de miel. not after 4 years, не спустя 4 C'était лет, pas après 4 ans. at the honeymoon, именно во время медового Dans месяца, la lune de miel, she took the ring она взяла elle a кольцо sorti l'alliance and she threw it away и at the бросила его. honeymoon. et elle l'a jeté par terre comme cela. She said, I have been married before. Она сказала, я уже была замужна. I don't take nonsense. Я не принимаю Et глупости. elle a dit, je me suis déjà mariée avant et je ne supporte pas ta stupidité. I don't take nonsense. I have been married Я не before. принимаю глупости, я уже была Et je замужна. ne supporte pas la stupidité, j'ai déjà été mariée avant. Э, So do you know what he did? Знаете, что он делал? The hotel, honeymoon hotel, there were 2 rooms. А что она делала? В комнате Vous savez ce qui s'est номере, passé? Dans который они l'hôtel où vous снимали. avez la lune de miel, il y avait 2 salles. So he moved out of the main room to the sitting room area. И он ушел из главной комнаты и пошел туда, то, что было как Donc, гостиная, elle s'est зал. déplacée de la salle où ils étaient vers le salon. And he rang his assistant pastor in the middle of the night. И в середине ночи позвони помощнику пастору. Elle a appelé le pasteur assistant au milieu de la nuit. He said, Pastor. Сказал, пастор. He called him the night. Pastor. Позвони ему ночью, пастор. Et a appelé la nuit, a dit, pasteur,
it seems I got the wrong one. Кажется, я не на ту женился. Et il lui a dit, tu sais, c'est comme si j'ai épousé la mauvaise femme. Pastor, Пастор, it seems I got the wrong one. кажется, я не на ту женился. Il me semble que j'ai épousé la mauvaise. What a shock. Вот это шок. You see, when the idea of divorce is possible, Понимаете, it как, is always going to be coming up all the time because there are more reasons. You are married, you have one in your house, you know what I'm talking about. как только идея о разводе становится возможным, это значит, что и другое тоже придет. Вы все женаты, вы знаете, о чем я говорю, у вас все дома есть такое. Et quand l'idée du divorce devient possible, alors ce genre de choses arrivent facilement parce qu'on l'a déjà vécu auparavant et donc facilement on imagine cette option-là. You have one in your house, У тебя есть дома такое? so you know what I'm talking Ты about. знаешь, о чем я говорю? Tu as une personne chez toi, tu sais de quoi je parle. So Billy Graham, T.L. Osborne, Kenneth Hagin, Поэтому Билли Грейм, T.L. Осборн, Кеннет all Хейгин, these people, Oral Roberts, divorce was out of the question. все эти люди, Ора Робертс, для них развод это был нерассматриваемый вопрос. You die first. Et donc Billy Graham, T.L. Osborne, Oral Roberts et toutes ces autres personnes n'avaient pas ça en tête, c'était sorti de leur pensée, It was c'était a mort pour eux. porcupine mind. У них было такое мышление ежика. Ils avaient la pensée porc-épic. But it's not that there was no trouble, there was big troubles. Это не потому, что не было у них проблем. Нет, у них были большие проблемы. Et c'est pas qu'ils n'avaient pas de problème, ils avaient de gros Derek problèmes. Prince, all of them. Дерек Принц, все они. Yeah. Derek Prince et ainsi de suite. Эй, Derek Prince married a woman who was 25 years older than him. Дерек Принц женился на женщине, которая была... My wife, when she was coming, she sat by a young man who started to rap her. And listen. Listen to what I'm saying. So, at a point, she asked him, "How old are you?" And when he told her, this young boy was 25 years younger than her. Когда мы летели сюда, жена моя села возле молодого человека, который начал ее уговаривать. И когда она спросила его, сколько ему лет, а он на 25 лет моложе. À un point, elle s'est posé la question, elle s'est tournée vers lui, elle a dit, quel âge as-tu? Et la personne a répondu, et elle avait, la personne avait 25 ans de moins qu'elle. But you see, there is a time at which, even when you are 25 years older than somebody, you look around the same age. But after some time, you will see that you are a grandmother and this is a young boy. Дело в том, что есть определенное время, когда даже если 25 лет ты старше человека, то ты выглядишь как бы одинаковый возраст. Но после определенного возраста, ты начинаешь понимать, что ты бабушка, а это уже молодой человек. Donc un temps vient quand tu es marié avec quelqu'un qui a plus de 25 ans que toi, et un temps vient où vous paraissez avoir le même âge. Et avec le temps, l'écart se crée et la personne qui a 25 ans de plus que toi paraît être ta grand-mère. So when Derek Prince married his wife, at first they looked like the same age, but as time went by, she became much older, and after preaching, people would come to her and say, "Your son preached very well." Instead of saying your husband, they would say your son preached very well. Сначала, когда Дерек Принц женился, не было особо видно разницы, то, что она 25 лет старше него была. Но потом это уже было очень видно. И когда они он проповедовал, подходили к ней и говорили, твой сын очень хорошо проповедовал сегодня. Не твой муж, а твой сын, говорили. Donc quand il s'est marié avec cette personne, Derek Prince, qui avait 25 ans de plus que lui, au début tout allait très bien. Mais à un certain moment, quand Derek Prince finissait sa prédication, des gens venaient dire à sa femme plutôt, « Ah mais ton fils, il prêche vachement bien !» Quel shock. Quel
Vă Tete tete șoc. șoc. Vă tete șoc. But the prince never left his wife. Derek Prince никогда не оставлял свою жену. Mais Derek Prince n'a jamais quitté sa femme. Yeah. Да. Yeah. Because the mind is not possible. Потому что у него было мышление, это невозможно. Parce que dans sa pensée, c'était pas possible. Even if I made a mistake as a young man, it's not possible to leave Даже my если wife. я ошибся, будучи молодым человеком, невозможно уже Même si j'ai развод. fait une erreur en tant que jeune homme, jamais je ne vais faire cette erreur-là. It's out of the question. Это вне рассмотрения. C'est hors de question. Да. Do you understand? Вы понимаете, Est-ce que vous это, что я comprenez? говорю? That's why they didn't divorce. Поэтому они не разводились. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais divorcé. But they had problems. У них были проблемы. Mais ils ont eu des problèmes. When people used to tell the wife, your son is a good preacher, Когда люди говорили жене его, твой сын хороший поведник, she Quand les- started drinking. Et quand les gens allaient dire à sa femme она начала пить. que son fils a prêché bien, lui, il a commencé à boire. Yeah, Elle a commencé à boire. yeah. They go for a program, started taking alcohol. Когда они были в некоторых программах служения, она начала принимать алкоголь. Ils allaient à des événements où elle a commencé à boire de l'alcool. And it became a problem. И это стало проблемой. Et c'est devenu un problème. But it's out of the question Но это было вне Mais c'était hors de question. рассматриваемых вопросов. to divorce. Out of the question. Развестись, это было вне Divorcer этого était вопроса. hors de question. Bring another idea. Можно другую идею предложить. Amène-moi une autre idée. Bring another idea. Предложить другую идею. Amène-moi une autre idée. This idea is not. Но эта идея, Cette Не будет idée-là, ce n'est работать. pas This possible. idea is not эта working. идея не будет Cette idée-là ne работать. marche pas. Yeah. Да. Unless you have that mind, Если By не будет all такое means. мышление, you À will moins que divorce vous ayez cette pensée-là, en vous disant, Tu as peu besoin de importe ce qui va разведётся. arriver, je ne divorcerai pas, and you will like somebody else, и тебе начнет нравиться другой человек, et d'aimer une autre personne, and you will move away. и ты уйдешь в своей семье. et que vous irez voir ailleurs. Are you listening to me? Вы слышите меня? Est-ce que Unless vous me you suivez? have that mind in the church, Если у тебя не будет такое мышление в церкви, À moins d'avoir cette pensée-là pour l'église, it's out of the question to leave. это вне рассматривания вопросов уйти из церкви. quitter, c'est hors de question. Bring another idea Предложи другую идею. Ramène-moi une autre idée, than that I should attack the pastor who has preached to me and helped me. Но чтобы атаковать пастора, который меня поведовал и помог мне, It's not possible. qu'aujourd'hui je puisse attaquer mon pasteur, ce n'est pas possible. это невозможно. Bring up another suggestion. Предложи другую идею. Ramène-moi plutôt une autre suggestion. How many understand what I'm talking about? Quand Кто même, понимает comprenne. то, что я говорю? So I want you to have this mind in your heart. Поэтому, чтобы вы имели такое мышление в Donc своем j'aimerais que vous сердце. ayez cela en tête. When you have this mind, I can tell you, if God gives us 20 more years, we will be here 20 more years. I should be almost 70. I don't know how old you are. We will be saying that 40 years ago, we started a church here. Yeah. Если ты будешь иметь такое мышление, тогда спустя 20 лет, если Бог даст жизнь, тогда мне будет приблизительно 70 лет, и мы скажем вместе, 40 лет назад мы начали здесь церковь, и мы все еще здесь находимся. Et si on a cela en tête, je pourrais me dire dans 20 ans, quand j'aurai presque 70 ans, on sera encore tous ici réunis et on dira il y a 40 ans que cette église a commencé. Wow. Вау. Waouh! Is it not fantastic? Не удивительно ли это? N'est-ce pas fantastique? And that's what's going to happen. И то, что случится. Et c'est ce qui va arriver. In Jesus' name. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus. And more people who have left in anger are going to come back and say, I was a fool. I'm sorry. Forgive me. И многие люди, которые ушли в гневе, они придут, чтобы сказать, я был дурцом, прости меня. Et beaucoup de personnes qui sont parties dans la colère reviendront en disant je m'excuse, j'étais stupide en ce moment-là. Amen. Аминь. Recently, Совсем недавно Récemment, another pastor, еще один пастор, un autre pasteur, he was the first principal of our Bible school. он был первым директором нашей библейской школы. était le responsable principal de notre école. He was in Ghana with us. Он был в Гане с нами. Il est au Ghana avec nous. He was in full-time ministry. Он был на служении полного He времени. worked in Il London. était dans le ministère à plein temps. Работал в Лондоне. 14 years ago, Il a travaillé à Londres. 14 лет назад.
14 ans auparavant, an evil spirit attacked him the same way. Zloj duch atakoval его таким же образом. il y a 14 ans, le même mauvais esprit l'a attaqué de la même façon. 14 years later, 14 лет спустя 14 ans plus tard, he sent his father, он послал отца своего. il a envoyé à son père, biological father and mother, Он послал своего отца биологического à son и père et mère, мать тоже. to present me a родную. letter Они принесли мне письмо. that he is sorry about what happened, that he wants to come back. il l'a envoyé à son 14 père years. et à sa mère biologique. Спустя 16 лет он принес письмо, родители принесли письмо, и которым он писал, что он очень жалеет о том, что случилось, хочет вернуться назад. Une lettre pour s'excuser par rapport à tout ce qu'il avait fait. 14 лет. 14 ans plus tard, Wasted his time for 14 years. Потерял 14 лет. 14 ans se sont passés où il a perdu tout ce temps. Come back. Хочу It's your вернуться home. назад. Я сказал, вернись назад, это Et ils твой lui ont дом. dit, reviens, It's your c'est home. ta Parce maison, qu'à Venise, c'est ta Nazareth, maison, pardon. reviens. Amen. Amen. So, dear friends, be faithful unto death. It has a meaning. Поэтому, друзья, быть верным до смерти, это имеет Amen. Lift your значение. hand and just pray for yourself. Non, mes Просто amis, подними ces mots руки qui и disent молись за soyez себя. fidèles jusqu'à la mort ont un sens. Levons nos mains et prions pour cela. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Handarala mamandala babandala 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 babandala. Hayandala mamandala babandala 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 babandala. Hayamanandala barandala badale lebedele shondala mamandala. Hayambarandala barandala 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 barandala. Parandalanda bandala barandala barandala barandala. Hayandalanda Satali Ramamana Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, thank you for this great opportunity. Thank you for this great blessing. 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 Спасибо за это большое Merci pour cette grande bénédiction. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Thank you, Jesus, Merci Jésus for the great blessing that we have in you. великую We благословение. love you, pour la Lord. grande bénédiction. Nous t'aimons, Seigneur. We thank you, Lord. Мы благодарим In Jesus' Тебя, name. Nous en merci au nom de Jésus. Amen. 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 You may be seated in the Watch presence this. of the Lord.